Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello students of grade 5. How are you today? Sure, I hope today you are all fine. Well students, today we are going to discuss on chapter 8. It's a sunny day. Well, before we start for our activities today, please prepare for everything. It's like book, pens, and others. And here the lesson for you today. Here we go. Chapter 8. It's a sunny day. On this chapter, we are going to learn about seasons and weathers. And also we are going to learn about simple present tense, adverb of time, and bentengan traditional game. Well students, let's discuss on chapter 8 together. Here we go. Well students, A. Listening. Listen and repeat. Dengarkan dan ulangi. 1. Seasons. Musim. Rainy or wet season. Musim hujan. Dry or hot seasons. Musim kemarau. Spring. Musim semi. The next is summer. Musim panas. Autumn. Musim gugur. Winter. Musim dingin. Well class, this one about seasons. Then we are going to discuss about the weathers. 2 weathers, cuaca. Sunny, cerah. Cloudy, berawan. Snowy, bersalju. Rainy, hujan. Stormy, badai. Clear, terang atau cerah. Foggy, berkabut. Warm, hangat. Hot, panas. Windy, berangin. Cold, dingin. Freezing, dingin sekali. Well students, this one about the weathers. Then we are going to continue for the next lesson. Well class, before we continue for the next lesson, let's discuss about glossary. Autumn, musim semi. Clear, cerah. Cloudy, berawan. Cold, dingin. Dry season, musim kemarau. Foggy, berkabut. Freezing, beku. Hailing, hujan es. Hot, panas. Lightning, petir. Rainy, hujan. Rainy season, musim hujan. Seasons, musim. Snowy, bersalju. Spring, musim semi. Stormy, badai. Summer, musim panas. Sunny, cerah. Warm, hangat. Weathers, cuaca. Windy, berangin. Winter, musim salju atau musim dingin.
please you learn this glossary again by yourself. Then we continue for the next lesson. Well, students, let's discuss about this exercise about let's play bentengan game. Read the text below and answer the questions. Bacalah teks berikut dan jawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Okay, well students, let's discuss it together. Let's play bentengan game. Ayo bermain permainan bentengan. On Sunday, pada hari Minggu, Arina and her friends play bentengan game in the field. Arina dan teman-temannya bermain permainan bentengan di lapangan. They play bentengan game at 4 o'clock in the afternoon. Mereka bermain permainan bentengan pada jam 4 sore. They usually do home pimpa firstly to choose the player. Mereka biasanya melakukan home pimpa terlebih dahulu untuk memilih pemain. After they do home pimpa, setelah mereka melakukan home pimpa, they are divided into groups. Mereka dibagi menjadi 2 grup atau 2 kelompok. Each group consists of 4 players. Masing-masing kelompok terdiri dari 4 pemain. So, they are 8 players. Jadi mereka semuanya ada ber-8 pemain. These are the steps how to play bentengan game. Ini adalah langkah bagaimana cara bermain permainan bentengan. 1. The game begins with all of team's members touch their fort. The game begins with all of team's members touch their fort. Permainan tersebut dimulai dengan atau oleh semua anggota tim dengan cara menyentuh benteng mereka. 2. The main strategy of bentengan is, strategi utama daripada permainan bentengan adalah each group divides its members into. Masing-masing kelompok dibagi menjadi, yaitu ada sebagai attackers, penyerang, spies, mata-mata, bullies, yaitu yang membuli atau mengganggu, and defenders, yang membela. The attacker is in charge of finding a gap in order to touch the opponent's fort. Penyerang bertugas mencari celah agar bisa menyentuh benteng lawan. Spies in charge of looking for opponents who have not touched the fort for a long time. Mata-mata bertugas mencari lawan yang sudah lama tidak menyentuh benteng. Bullies are in charge of attack opponents to get out of the safe area. Pengganggu bertugas menyerang lawan untuk keluar dari area aman. Defender must guard their front from the opponent who wants to touch theirs.
para pembela harus menjaga bagian depan mereka dari lawan yang ingin menyentuh bagian mereka. 3. When we are touched by the enemy, we will become prisoner. Ketika kita disentuh oleh musuh, kita akan menjadi tahanan. Prisoners occupy predetermined areas. Tahanan menempati area yang telah ditentukan. About 2 meters beside the enemy fort. Sekitar 2 meter di samping benteng musuh. 4. Prisoners may be released by being touched by his or her teammate who is not a prisoner. Narapidana dapat dibebaskan dengan cara menyentuh atau dengan cara disentuh oleh teman satu timnya yang bukan narapidana. 5. We will get a point if we can touch the opponent's fort without being touched by an opponent. Kami akan mendapatkan sebuah poin jika kita bisa menyentuh benteng lawan tanpa disentuh oleh seorang lawan. We can also get points by catching all enemies. Kita juga bisa mendapatkan poin-poin dengan cara menangkap semua musuh. 6. This game ends when one team reaches a predetermined point, or generally 5 or 10. Permainan ini berakhir ketika satu tim mencapai titik atau telah mencapai titik poin yang ditentukan. Biasanya 5 atau 10. Basically, this game has no limit. Pada dasarnya, permainan ini tidak terbatas atau tidak ada batasnya. In fact, we can end this game if we are tired. Dalam kenyataannya, kita bisa mengakhiri permainan ini bila kita capek. However, to be more challenging, maximum point limit is needed. Bagaimanapun, untuk lebih menantang, poin maksimum itu atau limit poin maksimum itu diperlukan. 7. Winners may punish the enemy. Para pemenang boleh menghukum musuh-musuhnya. Usually, this punishment is singing or dancing. Biasanya, hukumannya adalah menyanyi atau menari. Well, students, we have discussed about bentengan game. And then after this, you have one duty. And here the duties for you. Questions. Please answer this question. Nah, tugas kalian adalah yang ini, nanti tulis soalnya dan jawabannya sesuai dengan cerita tentang permainan bentengan yang telah kita bahas. Number 1.
When do Arina and her friends play bentengan game? Kapan Arina dan teman-temannya bermain bentengan? 2. Where do Arina and her friends play bentengan game? Di mana Arina dan teman-temannya bermain permainan bentengan? Number 3. What do Arina and her friends do firstly before playing bentengan game? Apa yang dilakukan Arina dan teman-temannya terlebih dahulu sebelum bermain permainan bentengan? Number 4. How many players are playing bentengan game according to the text? Ada berapa pemain dari permainan bentengan menurut bacaan di atas? Number 5. How many steps do Arina and her friends do? Ada berapa langkah Arina dan teman-temannya lakukan? 6. What is the main strategy of bentengan game? Apa strategi utama dari permainan bentengan tersebut? Number 7. What do Arina and her group do to get a point? Apa yang Arina dan kelompoknya kerjakan untuk mendapatkan sebuah poin? Number 8. What do the winner group do to the lost group in the of bentengan game? Apa yang pemenang atau kelompok menang lakukan kepada kelompok yang kalah dalam permainan bentengan? Well, class, this one for your duties today. You write down the questions and also the answer. Well, see you for the next meeting. Well, students, now we have discussed on chapter 8. Thanks for your attention. God bless you always, and also please keep staying healthy. See you for the next meeting. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.